Davao ako po. Davao. Yes. Pero nung mga nakaraang ano, araw, naulan naman dito. Ngayon lang sunod-sunod uminit. Sarili ko, hindi ko na maintindihan. Hindi ko naramdaman. I lost 3-inch puppy. Hey, hey, yo. Hi guys. Hi. Hi, Dr. Ton. You check the message. Hi, Frank. Hi, James. Hi, James. Yeah, done. Follow. Done na, James. Ay, maot ko. Benny, Max, Artis, James, things. Hi, guys. Hi, John. John, Jen, Jen. Comment nga kayo kung taga saan kayo. Guy 23. Ay, si ano pala to. Hey, yo. Petrichor, Gilbert Colette, Colafu, BNP Lucas Talio. Hi, Gilbert Colette, Grand Bassett, bro, huh? James. Taga Davao ka rin pa? Saan sa Davao? I mean, saan dito sa Davao? Buhangin. Ikaw ba yung last time? Nasa live ko din? Or hindi? Parang ikaw yun. Hi, God bless you. God bless you. Joy. Okay, hindi ikaw. How old are you? I'm 19 years old. $65. Oh. You're 65. Ano, sa may Kalinan, dapit. Layo. Layo na. Saja. Figay. Okay, layo. Thank you, Saja. Where the pit of Cebu? What? What do you mean where the pit of Cebu? Ako? Ay. Wala. Thank you.